Ranzinde le 24 mars hata ijei honde leo matuzia. Marhaba mwanama Dima. Maana hindi ni raju harifanya madama. Arijuha sababu nongozi njisha ilonzima muhimu wanadamu wadadhimu leo. Hasibabu hindi ni hasibabu roho za wanadamu zala wa Komoro. Wanu ze voti za 24 mars za kanza zirewa izo voti sawa na voti zili waro tsido handani waro voti Komoro. Shaludo handani voti za mbagazire wao za zilihani haza tukaurewa yaka na jenshi ya towe amri wanadamu watoloro wafe bangwanzo ya kensi haruma yenzi ya zile voti yes. Donc sisi raba kijaka haki wanazijana wala wazee roho wala nzuani kijaka haki wafe hakawa waparo amilokana mwedemu wa voti kwa jaji jusa wendewa msutu shawo wakanezi dua habili vote ambao ngano haruma vote kwa wajitayarisha wale wa vote hiyo haki yao wale wa vote kwa mahuria kwa time esclave adoka kwa tena dura ya vote kwa jafungwa adoka wawaze dura civic zao kwa na vote kama huria wajua ndio vote wende wa watola zero wafu wasai wajua hilo warendo zilimamus gena za kubwa wasi sir jamii ukaya kena ukirino Muhammad azini wansi juha tuensi ya Komoro ensi yontinti ensi ya Kiislamu si ujulana sonsi si welewana kitina maana ndo Muhammad azila zifanye siba hinga mashelezondo kwa wanadamu na welewendo ka uyi azalile dode ya nwandwa ni wafanya zini azali ujoroha maudo kwa mwanadamu ujoroha ende ado afanya maisha yake akaha jaro ardi areje ujoroha jaboko sambia roha malgero banolio ikiliru roha ngekaribu liano Muhammad hizo zikansi imaudo tujaba ngito toronga no yakensi haruma ezi amadai yengu jorenda wandu wanga bizirewe no yakensi haruma ezi amadai yengu jota wanga biprizo ya menyele maisha donc kaina ukira yawe karan simlango amanda worubua karna poroshinda hubaza donc ilole le jawabu le swala hilo demana la juha hau habili hau shemeza rambe karja kubali roho za wanadamu zilawe bamdu mwanzo yake nice karja kubali wanadamu wanasijana watiti watuwa hiyo wafanya mbano harumesha hao ikia bango ukafuni wango waduwaza ngo marehemu wasawa rinda zirewe kwa walatizemesha hao wawazayo kansi yabo wale mihono nsingoni na mbabalu kumani wando hayo wafanywe mesha hao wana hao nga walo Marekani nga walo Faransa wasomao shaola zazeola nzuani alatoa na wala ba kansi abatsemi hono katujafanyeje babarije azali Uthman wando hayo wakanza kensa mwezi karja kubali yode mana rajua rahabili arambaka kena ukirindo kwa madazinu zike harumaye ensi ya Komoro rikanza rijue puisque wakati wa Komori wa juha hususan ndani mwashemeza honi Marseille izono wa Komori kawenji haina mdu hakaushemeza upande huo wakana kartira ngabo wakaushemeza shambo sentino henda hiyo wakawonesa wakakejabidi voti zirelo puisque kujazi dukuru vano ndongoza voti shaizwa zidukuru lumjuru hilo ndumtolo aro rikanza rijue puisque umo season hunu mrungu ono kana wale wandu ikamkawanda mbio ndani nao nusu hama uongo kauha hau hama wadiwaza uka zila ndungu wakauzifikire au zindungu waziona hama zisazibiri ngo hama limamwazali unokana bon wawa sawafu nari continue ilo swala muhimu hadisi yabo ngabo majawabu maili habara ramali swala hili yabo wandu wa habi wa juha usiku hadenda fanya maandamano yale wajawalila uono kabala wandu wengi walili wazaze wababa mashababi wengi walila hizi roho za wazee kama mtu arjedingona abuka ujabula ndani yabo hafanya ndongo ya tukauzi amini hojabala abuka taka amini yashimbe hawa ilo jabula ndani yo kiri mtu afanya ndongo haubunga wandu sheka katuzi amini turdia arenza jawabu la bili daula uhara na shiletizo shatilwa ni dictature ya mvu nziro ilo maswani ngabo wanadamu zero zao zinje uhara ngabo londasi sham warambiao ndunguro
hena fusamwe hae au mdunguro hamwananya au mdunguro mifano nga mingi wala ikanga mu dictature ho masiwani sino harman sitilo alo ntijuba ishabara atwaro bonze no wavuro le jawabu la raro fitna kwa ngoni mweze sula ku ko president Azalino Androae ngwanzo wazirumie haudanganya maandamano ya Ulaya hawe aka wabirize nzia pia kwa jashinda yabo za bidiamo indini dotia fitna wamanise wala wafanyao wamanise wala wahabili wamanise wala waendao wambendrago valaola jao valola ngusaidio mdu fulani kuzamba abondo njavekuru zevote na mitska wakili na kawakili Ibrahim Alimziba humu Faransa Marseille nonja zidukuru banu zevoti hafanye ni za kanza hakaba nurjo zikuru vote ngezirewa zamba ziba rambeashe mimi ezisabulo nizo ula wananoma ndu wakawa wa madelege watu akarumaze voti banu Mziba ibiwa mathalan kwa kandida wangu au amuni barakame banu ula wananeze sabulo nizo banu kama jarewa vote abunjo zidukuru hakaka zijarewa yudemana ndukuru zero hozalao kana izatongesa mwajuha hata jehonde leo mizimili takriba huenda mchouzia nga manifeste uhe zero hozalao katile wandu ye hata ntsulai atarjo ilusu ala lo muhimu akabala zero hozila usikweze vote za lonzoni shabala kasjazia wala waroho ndarutse na kandani zasaka usababisha lezi nuguzi nuka un dictateur ngutwanza kenzi yakena efeso la kufa za baridi ngujwe manifesto la kufa sisi ngarujwa akautuhum la ukawoi kana ukiria lugeze ordro za he arme kamilu kana mwani mafenja tukuma ba dikajali feso ya ulo yemutu yakahula za baridi feso ya rengwa o prizo enda ulo kanda yemutu yakahula za baridi yeo la dungana na yeo la na sura kahula za baridi donc zenduka jaiso supila za hizo vote 24 shazir dizidungi abo ngarjuza ezjo zero jo kalwa mabunda zibitsa kando aju yu abongi abo ngari manifesteo hata nini hata mpaka rikombo wenzi hapo rito harme mihono ya hele jamvila mbaba lukumani no ngwa rikar madaula ya haki rikar madaula ya droit rikar madaula ya unafasia kwa ni mndu ya juu ya jitamke ni mndu ya juu ya lale ya siuhe batinoka yangu ngena uhara ukaba mjanrengwa dina nanyelwe maisha mjanrengwa ni dina nafungwa bure mjanulwa ya bure ngamjondorani fanja yabunge umpaka watu ni manifu yani paka za lathmaniri rimsunzuza na sigarjo msunzuza ikanza rijue puisque karado tarangalia nzide manisema ndamano ataje ihonde leo ya serikali ngwa wambao kana kwa tina haja shaizonda puisque wabeha emiseri wa handani hunu waje wamenye mandamano kwa jashinda wardi wa beha wavili umusizoni hunu izinu hujuzitara mujendo Muhammad azinu azali atumani ngutsa hondo kuhindi ngama jawabu maili shana rabe lezima bailo kilo muhimu hakulindiriteneza izo adhani asmani atsahawo ngutsaho ilankodo iliyo komora zilatabu ziliyo komora yarudi yazibehe Ulaya wandu waje wajimane hunu wandu waje washindane hunu wanjeana harma mbambadano hunu wamane waungulane wala ngizo na ushahidi zijiri harma mananjoza ba zijiri harma video zafanyia harma mji ukawa harma bavu ya nala mambuli mjoe bembe wanazijana bembe wafanya video wadewa na nyao ni Abdullah Fevu na wao maana watide maandamano bawa dungule digo la Jacques Lavani abongwa wa harma jamf donc ngutsaho labaya yalitia Komoro yalibalia dalite hum yume ngoni mwizi ora bawa ndukaya vanunga bo dictature ilo nziro Komoro kabane ni sabalo dictature haruma daula haruma bo basi wala walokula ndani otsidwa tabi haobahi waochi otsidwa kaoma victim waochi bala hato walobonze eni mriendo jusaji ya metijau yo juru hilo ni dictature hilo basi izo des tartibu za ya londo jabo landa des tartibu za president Azali daeno wandoha hauka zamba ndo yabo ile jabula bilu kaya wabeha wanduhunu wa kwa jashinda na mjo eliza fubi maana watushi
mana tushinda ndo kaya banuzinu azali haundu iziraramba harumani wa kifaransa une mauvaise surprise. Ze strategy zahe pia zitwali mdama hakume namna toka urejei ze kufura tuzitimba wawo ya jo wafunga wawo ya jo watimba kufuru no ya chokansi harumani zila pia hatwalia zila kajanala ze asizi ze referendumu ye tournanti we zila pia hatwalia shakartunjayo mana ramba la kartunjayo politique ngamjojibo sukujo ndalika rjeri njaron no foye politique no nonese ye psychologie azali athmani. Donc sha wanunda yabo et à nous mandamano ya jua ya appel de Marseille nous imundiza halafu kajaka kulinda halafu hadangania baraka kali marashikomori namuka kabana mriadiziwa ya jua kura ani mriere mambo ajue firama yani hadiziwa zinu kaja parozi linda kajaka harmaila mipango ya aya kautwalia e demande communication lombi watu communique amazana ngozinu wabeha wandu na mapesa wajaweshuwe wabeha wandu donc abaha onokaya strategia mwiso dondera tile fitna nele balbala wajimane wangulane wadezane waulane ndini donc iyo de rikanda rijomba puisque ufanya histoire ufanya misomo ya histoire kanda rijue ueleze mbabi sabari ndini wa Komori hamadi iliwaza wazone sayako wajuha handani ha surprise huwa hafa zabari ndini wadiwaza puisque ngabonusu wa sawaleno ambose wafikiru kana ikawarikio ku place d'ex ambose 3 jours ambose zalingu josia na wenji waonesa ukana no yenge kana usiha kajajutua zeruhozila bala ula mraji prepare donc inu bwana kwambo senge joenda hule shambuje lambose ikemfubi sha izo nakaanza ni uzise zabari ndino wa Komori wadezi wao tikadonzi matikadombili wabilo ma SDF mujo uma esclave mujo wa échange na mayoti ma plongeurs uma baltoke ama ndihedi ma journaliste hari wa Zambia sabari ndini wadezi wa helio hardiwa ya haja ya waona nusu waelewa wadiwa za wahafa surtout ndizo huzabano kangabo nusu wadiwa za wahafa ngardezi wao ngaramoja yo vanu ngojokaya emadezio redezio ho amjo surprene ngarijibiao maana ndi nyarijibiao dukaya ngeunesa ukaya azalino ndo hahe wadangania kwa chuchu madezi dozila hulati uvenza ulamtapalo mga journalisti mkomori boko mjibanye mdunga kuparwa Abdallah Abdhassani alias Yagoa ambaye ni saati ndo ilobonsi ekarake tafa piashe jwe himi basi uroa hitso mwelewa abonge mahusamishana ma SDF ngamjwa badilinwalo ulati uvenza walanga zibisa ani les appels de Marseille encore une fois il a conduire yarema azalino ndo haya na remember vi harma actualité manama bamjokana ngana ndongozi njino ziliotinati kanza rijio upande wa heye jana za puisque mwananyasi hawi porte-parole wa hele jambi amadeli mkolamba msaidie wanesokana aksida ya jiri nzauze ile ya Trongesa au baike kajazamba ho shangone sokana ngamfanyo na ibu majusa ze janaza zila na wewe wanesoka bajuha janaza za kanza ndongo hamadi zongo fikirikana ila sabotage hau ila ndongo hamba manki ya huangalia hule ya wampezo wa matwa Hamadi Msaidi ministre de l'économie unuzisaswa ala udhukuru mbu mwege pando hango ka ujo Msaidie mbu ni mbu wa kuu mwanama mwanzani wangu rafanya bwana sha wala ila kusudi zo hamba Msaidie ngujo sami ngamjwa haru akizungura nzido wakati na wozenza ndisa yende ufanye service après vente ya hele javila mabalu kuma muono wezo hamba harumwe misumari ya mwali muono wezo ya hamba harumwe gendarme muono ani namno kakati ando akamebange procureur
zitendo hamada zinu zohamba ne procureur yebanu anilade la kizungura mode service après-vente shay hatwarinda inu ndokale lo service après-vente izo wahuza wendi wahuza wa madeli hamba wahuza wanadamu sana wasema loro armawadhama na wasiasa jana yakawa Urumainzi au yakana fikra zanza Urumainzi service après-vente lelo shibuzi wao sema loro ya ngabwana wala waroho ngamina usikitifu wanadamu hafu shaha urajamu ala janaza vanu ula ila kusudi kabanu ejana zele kana tafsiri